हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल फ्रेंड्स यही क्लास रे आमे 2019 मसीहा बीडी एग्जाम रे आसीथिबा समस्त ओडिया ग्रामर क्वेश्चन को डिस्कशन करबा एवं एही सीरीज माध्यम रे आमे 2014 रु 2021 मसीहा रे आसीथिबा समस्त ओडिया ग्रामर क्वेश्चन को डिस्कशन करूची एवं आपण अन्य समस्त इयर रो करा जिछि ता देखिना ताले आम चैनल ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट ये देखिपारे और आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ और टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ना जॉइन हूँ डिस्क्रिप्शन रे लिंक दि जाइए। तेणु आरंभ करवा अन्य समस्त सब्जेक्टर कराई प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कशन आप देखिना प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। नष्ट नष्ट टिपर तार संधि किपर नष्ट युक्त तो नष्ट नष्ट युक्त तो नष्ट। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन निर्विचार संधि किपर निर्विचार निहि युक्त विचार निर्विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्रत्येक प्रत्येकर संधि किपर प्रतियुक्त एक प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यथाशक्ति यह कौ समास अटे यथाशक्ति यदि यथा तथा ये बोली प्रथम कौन कहे अव्ययी भाव समास। सौंदर्य ये सौंदर्य जियटी किपर जियटी किपर र ज एवं य ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा माँ पुओ को भात खुआई रेखांकित शब्दटी रेखांकित दि जाए ना तेणु यार आंसर आम कर स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहुए स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कहुए मात्रा कहुए और व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को कौन कहुए फला कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ट ढ यह कौन कहुए यह कौ वर्ग में आसी था आसी थे ट वर्ग में। आपड़ जदि क च ट त प एवं कता मुद जो अच्छी वर्ग व्यंजन को 5 भाग में विभक्त कराई जानते करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम व्यवहार करुवा अविकल संस्कृत शब्द को कौन कहुए आम व्यवहार करुवा अविकल संस्कृत शब्द को कौन कहुए तत्सम शब्द कहुए एवं जोटा संस्कृत रु जात ता कौन कहुए जोटा संस्कृत रु जात ता कहुए तद्भव कहुए एवं आम देश यूज करुवा देशज कहुए और विदेश आसवा को वैदेशिक कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा चंद्रकांति यार सठिक व्यास वाक्य कौटा अटे चंद्रकांतिर सठिक व्यास वाक्य चंद्र र कांति चंद्र र कांति चंद्रकांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भक्त सहित भगवानंकर मधुर संपर्क थाई क्यों विभक्ति हो एठारे भक्त सहित भगवानंकर मधुर संपर्क थाई ये भक्तटी को विभक्ति हे संबंध अच्छी तेणु संबंध रे कौन होता है षष्ठी होता है षष्ठी। नेक्स्ट देखा ओडिया भाषा रे व्यंजन वर्ण मानक मध्य केतोटी स्पर्श वर्ण अटे व्यंजन वर्ण मध्य केतोटी स्पर्श वर्ण अटे बा वर्ग व्यंजन अटे 25टी क रु म पर्यंत बा वर्ग वर्ग व्यंजन केतोटी 25टी अच्छी क रु म पर्यंत एवं यह कौन कहे स्पर्श वर्ण मध्य कहुए। धनरत्न यह क्यों प्रकार शब्द अटे धन जहाँ रत्न ताहा ना धन जहाँ रत्न ताहा तेणु यह कौन हे समानार्थक समान अटे। प्राचीन ओडिशार अधिवासी माने बोईतरे जाउथिले को विभक्ति अटे बोईतरे जहाँ द्वारा कार्यटी साधित होता है सही जगह कौन होता है तृतीय विभक्ति एवं करण कारक तृतीय विभक्ति एवं करण कारक जहाँ द्वारा कार्यटी साधित होता है मु साइकेल रे जाउची मु बस रे जाउची जहाँ द्वारा करा जाए ता कौन हो तृतीय विभक्ति एवं करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अद्यावधि यह किपरि संधि होइछि अद्यावधि अद्ययुक्त अवधि अद्यावधि। हस्तशिल्प यह कौ समास अटे हस्तशिल्प हस्त निर्मित शिल्प अर्थात विशेष सहित विशेषण मिसिले कौन होता है
कर्मधारय तेणु यार सठिक आंसर हे कर्मधारय जमीक घन परिश्याम घनश्याम जमीक काक परि कृष्ण काककृष्ण यह हस्त निर्मित शिल्प हस्तशिल्प विशेष सहित विशेषण मिसिले कर्मधारय ओडिशार अधिवासी माने वाणिज्य कारोबार करुथिले यह कि शब्द अटे कारोबार को शब्द अटे पारसी शब्द अटे स्वरवर्ण रे केतोटी ध्वनि अछि स्वरवर्ण रे केतोटी ध्वनि अछि बा शुद्ध स्वर केतोटी अछि 8टी क्षण्म यह किपरि होइछि तार संधि किपरि होइछि क सण कोटा हेबो बी हेबो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पाप कर्मरु विरत माने कोन अलगा हेबा एटारे कोन होइथे अलगा हेबा जगह रे आ विच्छिन्न अर्थ रे कोन होइथे अपादान कारक होइथे अपादान कारक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वाक्य मध्य क्रिया सहित अन्य पदर संपर्क कौन कौन कहुए वाक्य क्रिया सहित अन्य पद मानकर संपर्क कौन कहुए कारक कहुए एवं कारक केते प्रकार 6 प्रकार कारक एवं विभक्ति 7 प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्रिया साधित हेबार स्थान और समय को कि कारक कहुए क्रिया साधित हेबार स्थान माने कौन प्लेस एवं समय टाइम से कारक कौन कहुए कहुए अधिकरण कारक रे सप्तमी विभक्ति एवं टाइम एवं प्लेस को सूचाइले कौन होइथे अधिकरण कारक होइथे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मातुलालय यह को समास आसीची मातुलालय मातृर आलय मातुलालय यह कोठार आसीची षष्ठी रो आसीची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कन्या शब्द टिक्यों शब्द उत्पत्ति होइची कन्याटा कोठार उत्पत्ति होइची कन्या कौन कहुए संस्कृत रे मध्य कन्या कहुए तेणु यह कौन को शब्द अटे तत्सम शब्द अटे जोटा संस्कृत सहित समान ता कौन कहुए तत्सम शब्द कहुए एवं जोटा संस्कृत रु आसीची ताहाकु तद्भव कहुए जोटा आम देशज कहुए जोटा विदेश रु आसीची ताहाकु कौन कहुए वैदेशिक कहुए तेणु यार सठिक आंसर कौन हेबो कन्याटी होची तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत सहित समान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सर्वगुणालंकृता यह किपरि होइछि संधि सर्वगुणालंकृता यह किपरि होइछि सर्वगुण युक्त अलंकृता नेक्स्ट देखिबा प्रस्थानर विपरीत कोन अटे प्रस्थानर विपरीत होइछि प्रवेश प्रस्थान मिथिला राज्यर अधिपति जनक थिले ये अधिपति माने कौन अटे ये अधिपति अर्थ कौन अटे राजा कौन कहुए अधिपति मध्य कहुए त थ द धन यह को वर्गर अटे वर्ग व्यंजन को वर्गर अटे क च ट त प क ता मु द ओ तेणु कौटार अटे यह दंत्यर अटे दंत्य वर्गर अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जो वर्णगुड़िक स्वर किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित होई पारंती नहीं ताको कि वर्ण कहुए जो वर्णगुड़िक स्वर वर्ण द्वारा उच्चारित स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्ण द्वारा उच्चारित होई पारंती नहीं बा स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्ण द्वारा उच्चारित होइतांती ताहा कोन कहुए ताहा कहुए अयोगबाही वर्ण कहुए बा अविभाज्य कहुए मध्य ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पई केतोटी वर्ण व्यवहृत होइछि ओडिया भाषा रे केतोटी वर्ण अछि 49टी 49टी आपण जदि फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करि नांते एवं वीडियो को लाइक करि नांते ताले लाइक मध्य करंतु तेणु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा उपकंठ समस्त पदर समास कोन हेबो तार समास कोन हेबो उपमित कर्मधारय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? କେତୋଟି ଅଟେ? 25ଟି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବା ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ କରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଶବ୍ଦଟିର ସନ୍ଧି କିପରି ହୋଇଛି? ଅଦ୍ୟାବଧିର ସନ୍ଧି ହୋଇଛି ଅଦ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅବଧି। ରିପିଟ୍ ହୋଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର, ଏହି କାରବାରଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାନେ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଏହା କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ? ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। କର୍ମଧାରୟ, ବିଶେଷ ସହିତ ବିଶେଷଣ ମିଶିଲେ କର୍ମଧାରୟ। ଧନରତ୍ନ, ସମାନର୍ଥକ, ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ସମାନର୍ଥକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବୋଇତରେ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଯାଉଥିଲେ? ବୋଇତରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତୃତୀୟା ଏବଂ କରଣକାରକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଏଠାରେ କେଉଁଟା ହୋଇଛି? କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି? ଷଷ୍ଠୀ, ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। କୃଦନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୃଦନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଦ୍ଧିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ହେଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଅଧିକ ବାୟୁ ଦରକାର ହେଲେ ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦିବାକର, ଏହା କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ? ଦିବାକର ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ କ'ଣ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଦିବାକର ଅଟେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଅଟେ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ସ୍ପେଲିଂ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଅଭିଲାଷ, ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅଭିଲାଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳର। ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଗୁଣୀର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁଣୀର ବିପରୀତ ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ଗୁଣୀର ବିପରୀତ ନିର୍ଗୁଣ। କୀର୍ତ୍ତିର ତାହାର ସଠିକ୍ ବନାନ କେଉଁଟା ଅଟେ? କୀର୍ତ୍ତି। ଡି ଅଟେ। କ ଇ ର ତ ଇ, କୀର୍ତ୍ତି। ବରପୁତ୍ର, ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ କ'ଣ ଅଟେ? ବରପୁତ୍ର। କର୍ମଧାରୟ, ବିଶେଷ ସହିତ ବିଶେଷଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କର୍ମଧାରୟ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ କର୍ମଧାରୟ ଅଟେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ଆଜି ଗତାୟୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟିର ସମାସ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଗତାୟୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବହୁବ୍ରୀହି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଜ୍ଞ କେଉଁଟା ମିଶିଲେ ହେବ? ଜ ଯୁକ୍ତ ଙ, ଜ୍ଞ। ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୁଗରେ ପେଟକୁ ଦାନା, ପିଠିକି କନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାଠିକର ପାଠ। ଏ ପିଠିକି, ଏହା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଅଟେ? ପିଠିକି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହେ ଭାରତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଭାରତ ପରେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ?
हे भारत जाग्रत हुଅ। ଏଠାରେ ଭାରତ ପରେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ? ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଉପକଣ୍ଠ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ କୋଉଟା ଅଟେ? ଉପକଣ୍ଠ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ, ଆଗରେ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ। ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ସଠିକ୍ ବନାନ ବା ତାହାର ସନ୍ଧି କିପରି ହୋଇଛି? ସୃଷ୍ଟିଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ସ ର ଉ ସ ଟ ଇ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନିର୍ବାହର ସନ୍ଧି କିପରି ହୋଇଛି? ନିର୍ବାହର ନିହି ଯୁକ୍ତ ବାହ ନିର୍ବାହ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ କୋଉଟା ଅଟେ? ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବିପଦ। ସମ୍ପଦର ବିପରୀତ ବିପଦ। ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ତାର ବାସସ୍ଥାନ। ରେଖାଙ୍କିତ ସମସ୍ତ ପଦଟିର ସମାସ କୋଉଟା ଅଟେ? ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅଟେ। କୃଷିଜାତ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି ଏଠାରେ? କୃଷିଜାତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ, ଅର୍ଥାৎ ଧାତୁର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଦ୍ଧିତ ଏବଂ ଧାତୁଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୃଦନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଧନ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମଧାରୟ ଅଟେ? ବିଦ୍ୟାଧନ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହା କୁହାଯାଏ ଅଘୋଷ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ କମ୍ପିତ ହେଲେ ସଘୋଷ କୁହାଯାଏ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଦରକାର ହେଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ଦରକାର ହେଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅଧିକ ବାୟୁ ଦରକାର ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପାର୍ଥିବ ଏହା କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ବା ତାହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ କୋଉଟା ଅଟେ? ପୃଥିବୀ ଯୁକ୍ତ ପାର୍ଥିବ। ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତାର ବିଭକ୍ତି କୋଉଟା ଅଟେ? କୋଉ ବିଭକ୍ତି? ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା। ବିଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା, ବା ଏଠାରେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ର ଲାଗିଥାଏ। ର ଙ୍କ ଙ୍କର ମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଲାଗିଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ। ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୋଉଟା ଅଟେ? ପୋଖରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସରସି। ନୀଲକଇଁ ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ କୋଉଟା ଅଟେ? ନୀଲକଇଁ। କର୍ମଧାରୟ ବିଶେଷ ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କର୍ମଧାରୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କୋଉଟା ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ? ରଙ୍ଗକୁ କୋଉଟା ବୁଝାଉ ନାହିଁ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ସୀତା ଓ ଗୀତା କେହି କାହାଠାରୁ ନାଚରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନାଚରେ କୋଉଟା ହେବ? ତୃତୀୟା। ନାଚରେ, ସାଇକେଲରେ, ଅଟୋରେ ରେ ଲାଗିଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଥିରେ। କରଣ କାରକ ଏବଂ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ କୌଣସି ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ତୃତୀୟା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବା କାଟିଦେଲେ ତାହା ମିନିଂଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି। କୋଉଥିରେ କାନ୍ଦୁଛି? ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି। କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଅଟେ ଏହା? ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା। ଭୋକ ହେତୁ କାନ୍ଦୁଛି, ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା। କୋଉଟା ଠିକ୍ ଅଛି? କୋଉଟା ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି? ନିଷ୍କ୍ରିୟଜନ। ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନିଷ୍କ୍ରିୟଜନ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏହି ତ୍ୟର କୋଉଟା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଠିକ୍ ଅଛି? ତ୍ୟ।
र तत्त य डी हे यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पाप कर्मरु विरत हुओ यह क्यों कारक अटे विरत हुआ माने कौन अटे अलगा हेबा एवं अलगा हेबा बा विच्छिन्न हेबा क्षेत्र में कौन होते अपादान कारक होते अपादान कारक एवं पंचमी विभक्ति होते सबू क्वेश्चन रिपीटेड अच्छी देखो आप सबू क्वेश्चन रिपीट आसी क्षणम यह किपर होती क्षणम किपर गठित होती कषण क्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पोखरीर प्रतिशब्द कौटा अटे सरसी रंग अर्थ कोटा बुझाऊ ना सौंदर्य बुझाऊ ना रंग अर्थ को पार्थिवर प्रकृति प्रत्यय कोटा अटे पार्थिव किपर होती पृथ्वीयुक्त पार्थिव विश्वकर्ता को विभक्ति होती षष्ठी नीलकई को समास होती नीलकई कर्मधारय विद्याधन उक्त पदटी किपर होती रूपक रूपक होती रूपक कर्मधारय स्वरपर्ण केते ध्वनि अच्छी 8टी केते अच्छी 8टी सब क्वेश्चन रिपीटेड अटे हे भारत जाग्रत हो क्यों विराम चिन्ह लगे भारत पर प्रथम छेद सब क्वेश्चन रिपीटेड अटे। तो यह था फ्रेंड्स 2019 मसीहार बीडी एग्जाम समस्त क्वेश्चन आपड़ जदि अन्य समस्त इयर कराई ताहा देखी ना आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे। तेणु थैंक यू आप वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना करूँ।